تو آج ہم لوگ بات کریں گے ایریز والوں کے حوالے سے کہ ایریز والوں کے لیے 2026 مارچ کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ایریز والوں کے لیے اس مہینے میں خاص طور پر یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یادگار رہنے والا ہے۔ اس مہینے میں پلانیٹری پوزیشن آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز رہے گی۔ ویسے تو یہاں پر ہر پلانٹ کی اپنی اپنی انرجی ہے اور وہ اثر دیتی ہے، لیکن خاص طور پر جتنے بھی ہمارے یہاں پر پلانٹس ہیں ان میں سے سب سے بڑا جو پلانٹ ہمارا یہاں مانا جاتا ہے وہ سن کو مانا جاتا ہے، اور سن کی انرجی اس مہینے میں بہت زیادہ اسٹرانگ رہے گی، جس وجہ سے ان کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا کیونکہ ان کو اپنے کام میں یہ نام بھی دے گا، شہرت بھی دے گا اور ان کا اسٹیٹس بڑھائے گا، اور خاص طور پر ان کو اپنے معاشرے میں ایک رسپیکٹ دے گا۔ ویسے تو اس مہینے میں آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہونے والی ہے، کیونکہ نہ تو یہ مہینہ آپ کو بہت زیادہ آسانیاں آپ کے لیے لا رہا ہے اور نہ ہی یہ مہینہ بہت زیادہ مشکلات اس مہینے میں آنے والی ہے، لیکن اس مہینے میں آپ کو خود کو ذرا سنجیدگی سے لینا ہوگا، اور پرانی ایسی کچھ چیزیں کچھ ایسی باتیں ہو گئی جیسے آپ نے کچھ چیزوں کو نظر انداز کیا ہو، تو ان چیزوں کو اس مہینے میں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہیں گی۔ جس بھی چیزوں کو آپ نے نظر انداز کیا ہو یا پھر چھوڑا ہو تو وہ چیزیں آپ کو اس مہینے میں بار بار یاد آئیں گی اور ان چیزوں کا زیادہ تر ایفیکٹ پڑے گا آپ پہ۔ آپ کے گھر میں یا پھر اس طرح کے فائنینشیل حالات کی بات کریں تو اس میں کچھ حد تک چیزیں ہوں گی جس میں آپ کے اندر بہت سے چینجز لائیں گی۔ بات کریں کریئر کے حوالے سے تو ویسے یہ مہینہ آپ کے کام کاروبار کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ جو لوگ اس وقت جاب کر رہے ہیں یا پھر بزنس کی فیلڈ میں ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت زیادہ اچھا رہے گا، لیکن ایک شرط یہاں پر ہونے والی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیلنجز بھی آپ کو یہاں پر فیس کرنے ہوں گے، اور منتھ کے اینڈ تک چیزیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ بہتر لگیں گی۔ منتھ کے آغاز تک آپ کو ورک لوڈ خود پر محسوس ہو سکتا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ذہن پر بھی کچھ اثر ہو سکتا ہے، جیسے ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ 2025 اس میں آپ نے جتنی بھی زیادہ محنت کی ہوگی خاص طور پر آپ کے کام کاروبار کے حوالے سے، اور اگر آپ کو اپنے کام میں عزت نہیں ملی ہوگی تو یہ مہینہ بہت زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں وہ آپ کو تمام فائدے بھی ملیں گے اور آپ کو اپنے کام میں عزت بھی ملے گی، لیکن اس میں ایک چیز یہاں پر کرنے والی ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ صبر اور تحمل کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، اور مسلسل آپ نے محنت جو کری تھی اس مہینے میں بھی آپ نے وہ محنت چھوڑنی نہیں ہے، مسلسل آپ نے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس کا پھل اسی مہینے میں ملے گا۔ فائنینشیل کنڈیشن کی بات کریں تو فائنینشیل کنڈیشن اس مہینے میں ذرا ایوریج رہے گی۔ اس مہینے میں کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں پیسوں کے حوالے سے، یا پھر کچھ چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے اخراجات کچھ کم کر لیں، جیسے کہ فیملی میں اس مہینے میں بہت زیادہ اخراجات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ٹریول، آپ کے گھر میں ٹریول زیادہ تر ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کا خود کا بزنس کے حوالے سے کچھ ٹورز ہو سکتے ہیں، یا پھر بیرون ملک کچھ انٹرنیشنل ٹریولز بھی ہو سکتے ہیں، جس میں زیادہ تر چانسز ہیں کہ اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو بہت زیادہ آپ اپنے ضروریات کے اکارڈنگ آپ کم کر دیں یا پھر اپنی ضروریات پوری نہ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جتنا بھی آپ کا بجٹ ہے آپ اس کو مینج کر کے چلیں، تو اگر آپ بہت کوئی بڑی بھی اگر آپ سیونگ بھی کرنا چاہ رہے ہیں نا تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ آرام سے ہو جائے گی۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ جتنا اس چیز پہ میں نے ریسرچ کی ہے اس حساب سے اگر بتاؤں تو اس مہینے میں آپ کی زیادہ تر انویسٹمنٹس ہوں گی، اور انویسٹمنٹس میں ایک چیز یہاں پر ہوگی کہ آپ جہاں پر بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آپ نے یہاں پر ایک چیز ہے کہ اسمارٹ انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسمارٹ انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری طرح سے سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ آپ جس کے ساتھ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ کے سوچ سمجھ کے اس انسان کو دیکھ کے پھر جا کے آپ اس چیز کا فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جلد بازی آپ نے بالکل نہیں کرنی، ٹھیک ہے، جلد بازی سے اور بھی زیادہ اس سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوچ سمجھ کے چلنے کی یہاں پر زیادہ ضرورت ہے۔
और दूसरी एक चीज ये है कि किसी भी किस्म का कागज आप यहाँ पर ऐसे ही साइन मत कीजिएगा, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी है। जज्बात में आके या फिर जल्दबाजी में आके, मैं बार बार ये चीज इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त आपने ज्यादातर सब्र के साथ चलना है, क्योंकि आगे जाके फिर ये आपके लिए पछतावा भी बन सकता है और कोई बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए इसमें ज्यादातर जरूरी ये है कि आप पहले ही चीजों को अच्छे से समझ के चलें। और अब बात करेंगे जरा इनकी हेल्थ के हवाले से। तो एनर्जी इस महीने में इनकी वीक रहने वाली है। खास तौर पर इनके घर में जो एल्डर्स लोग हैं, खास तौर पर जैसे इनकी मदर हो गई, कोई बुजुर्ग हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गई उनकी, तो उनकी सेहत की बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है कि उनकी सेहत में कुछ मसले मसाइल यहाँ पर आ सकता है। और दूसरा, उनकी डाइट का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे खास तौर पर हमारी यहाँ पर जो यंग जनरेशन है, उनको फैमिली में जो भी लोग हैं, आप लोग जंक फूड ज्यादातर अवॉइड करें, जंक फूड से आप बचें, ठीक है, क्योंकि इस पर इस महीने में ज्यादातर आपकी सेहत पर ये असर करेगा। फ्रेश फूड यूज करने की जरूरत है और अपनी डाइट में ज्यादातर आप सैलेड या फिर ग्रीन सब्जियां आप यूज कर सकते हो, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए इस महीने में कुछ चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि इनकी स्टडी में से इनकी तवज्जो हट सकती है, तो कोशिश करनी है कि अपनी स्टडी को लेकर आप किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि ये साल बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, 2026 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ज्यादातर इस महीने में आपको कामयाबियां ही मिलेंगी, लेकिन जो इसमें सबसे आपने शर्त यहाँ पर ये मिली है कि आपने बहुत ज्यादा सब्र, पेशेंस और मेहनत के साथ चलनी है। ये 3 चीजों हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा। और जहां पर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए भी यही है कि वो ज्यादातर मेहनत करें और स्टडी पे अपनी तवज्जो दें, ठीक है। तो इससे इनके लिए स्टडी में इन पे बहुत ज्यादा आसानियां आ जाएंगी। और अब बात करेंगे हम रिलेशनशिप्स के हवाले से। तो इनके रिलेशनशिप में इस महीने में जो सबसे बड़ी चीज होने वाली है वो ये है कि आपको ज्यादातर रियलिटी में जीना है, ठीक है, क्योंकि ये महीना आपके लिए ज्यादातर रियलिटी बेस्ड होने वाला है। जो भी लोग इस वक्त किसी भी किस्म की फैंटेसी में जी रहे हैं या फिर उन्होंने एक किस्म की अपने रिलेशंस के हवाले से कोई अलग ही दुनिया के यहाँ पर, मतलब एक अलग ही दुनिया अगर आपने सोची हुई है, तो उससे बिल्कुल ही ये हटके होने वाला है, ठीक है। आपने रियलिटी को यहाँ पर फेस करना होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें भी एक बड़ी गलतफहमी का यहाँ पर हिस्सा बन सकती है। खास तौर पर यहाँ पर एक चीज का आपने जो ख्याल रखना है वो ये है कि आपने अपना लहजा नरम रखना है, ठीक है। नरम लहजे के साथ आपने जिससे भी आपने बात करनी है, आप नरम लहजा रखें, ठीक है, और अच्छे से बात करें, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिन लोगों पर इस वक्त आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, खास तौर पर जो आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके पार्टनर्स हो गए, या फिर कोई ऐसे बहुत ज्यादा करीबी रिश्ते हो गए, ठीक है, उन पर आप जितना ज्यादा भरोसा करेंगे आपके लिए फायदा ही आपको मिलेगा। अगर किसी भी किस्म की रिश्तों में गलतफहमी आ रही है या कुछ भी आ रही है, तो आप उस चीज को आपको खुद को ही हैंडल करना होगा, ठीक है। आप जितना अच्छे तरीके से आप समझेंगे उतना ही चीजें आसान होंगी। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर पॉजिटिविटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशंस में, आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रहे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिलेशंस बनाने की जरूरत है, ठीक है। आप जितना ज्यादा नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रिलेशंस की तरफ आएंगे, उतना ही आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। खास तौर पर जो लोग इस वक्त शादीशुदा हैं, जैसे कि जिनकी शादी को इस वक्त 2 या 3 साल हो चुके हैं, तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा पुरसकून होने वाली है। उनके रिश्ते में एतमाद होगा, भरोसा होगा, और बहुत ज्यादा उनका रिश्ता इस महीने में अच्छा चलने वाला है। बस एक चीज का ख्याल रखनी है कि शक शुबे से बचना जरूरी है, ठीक है। बाकी ओवरऑल चीजें यहाँ पर अच्छी हैं। घर का माहौल भी इस महीने में पॉजिटिव रहेगा, किसी भी किस्म की नेगेटिव चीज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है।
اور दूसरा, अगर इस महीने में आप किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, लैंड प्रॉपर्टी का अगर कोई भी काम है, तो उसमें ये है कि आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कहीं पर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। किसी लैंड पे अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं या किसी भी कुछ भी, मतलब उस पे अगर कोई होटल बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा और कामयाबी भी मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम ज़रा रेमेडीज़ की तरफ, ठीक है, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके अंदर पॉजिटिविटी लाएगा और इनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इनके लिए रहेंगी। तो सबसे पहले इनके लिए जो लकी डे होने जा रहा है वो ट्यूसडे का दिन है। ट्यूसडे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगा दिन, और इस महीने में आप ज़्यादातर सदका दें, ठीक है। सदका किस चीज़ का हो गया? सुर्ख चीज़ों का, ठीक है। सुर्ख चीज़ों का आप ज़्यादातर सदका दें, और काले कपड़ों का भी आप सदका दे सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा यहाँ पर। और अगर इस महीने में आप पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जेमस्टोन भी पहन सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही लकी जेमस्टोन है, और वो है ब्लड जेमस्टोन, ठीक है। इसको आप पहने, ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ लाएगा। तो ये कुछ रेमेडीज थी, ठीक है। और इन चीज़ों का आप अच्छे तरीके से ख्याल रखें, इन रेमेडीज को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आसानियाँ आ जाएंगी, और आगे जो भी मुश्किलात होंगी, कोई भी परेशानी होगी, तो वो इंशाल्लाह ताला टल जाएगी। तो अब ये वीडियो रखते हैं यहीं तक।